ça va bien. Au sein de tout bon temps, ya wato ne msambisi 7 kelgdba fãa zãn kɛpi n palas radio wa kelgdba ne woto wakate rũnnam tõnd bee la musdaare yaa avril kiirãsmã yopoe 2022 yʋm pʋgẽ la tõnd be ade msambisi wakat leb n taame d paama taaba d na n leb n sõsa ne taab wotone rũnda yibeoogã minengu gilbert minengu bãmb kɛɛne sɛba roogã pʋkaane a med yam meego bãmb n be radio a masinda meng get tʋʋmda yel-beene d na n mikame tɩ television a masinda mo a tʋʋma teed fãa be be yaa yãga wotoone wã yaa pʋgẽ yẽsengame rɛd ko-koagã yaa bãmb n be zĩ-kãngã n na n gese tɩ tʋʋma fãa zãn kɛpɩ tõog n yɩ vẽeneg zĩ-kãngã ned ning sẽn na n get tɩ tõnd koeesa t'a yãmb sõma-sõma wã yʋʋra boondame t'a adama drabo a moyis sibri sãnwa bãmb n na n ges kamera rãmbã yel dũnnã vẽenem naabã yaa amadu wetraoogo oreli soom tore yika pĩnda bãmb waame b gesa neesa manegr yelle adama sawadgo yaa bãmb neng la tʋʋmdã fãa pɩɩgd yaool n tat tõndo tɩ tõnd dɛɛgda tɩ sakd kelgre n sakd gesgo yaa wotone dẽn nem sã n beese rũndã yibeoogã d na n mikame tɩ yaa waoodgrã zãanaabã pʋlemda kõora alphõs wetraoogo bãmb bee roogã wam toore yaa wotone ka tʋma yisa mer mo sãn fo aywa toore tɩ yarga moyĩs n tɩɩsa zĩiga tɩ tõnd deeg ning doosa koa yaa wotone a ning me geebdame ao ya bale doa ya doa n bã yaa sũur wala doaga yita tɩ yaa sõma koa ao tɩ tat yĩngr dãmbã sõma-sõma ta tɩ yĩng dãmbã sõma-sõma dẽnd wẽnna gãneg zamaana bãane ami wẽnna yʋlse d bee ramadan kiu pʋgẽ nimbãan zoer kiu wẽnna kɩ tɩ d kom taab nimbãanega ami tɩ yɛla manse ami yaa wotone yaa wotone dẽnde alphõs wedraogo salamata tab saba tõnd na n sõs ne taab rũndã yibeoogã yisa mermo sãn fo bõn-kãngã sẽn zaa wotone n teesa sãn pa bõa n tɩ yãa la zĩ ninge b ninga kukur bɩ yaa b yõka b tar la wui kooma sõma ba tɩ b ninga kukur yaa googa nengã n tar teesa la wui kooma hali yagt n koɛɛm tɩ seke wikooma yaa wotone kɩta tʋm wʋsg paam n me lalsã tɩ kala ka yaa rẽ sã saase wa paam sabãnda pa lebd n le zaag n teesda tɩ pa le tẽ wʋma kibare yaa wotone yaa wotone dẽnd bãmb na mui sẽn kẽ yaa yaoog sore yaa yɛla b rɩka b tẽ yãa la beene sẽ b tẽ wa tɩ wʋma kibar beene paama b talla n tʋm ha tɩ sɛka yaa la bao yam nan kõ ko ba yam non kõ a bilbil fo yaa t'a me manegd n la yaool lika kõ yaa woto rẽnd na n tɩ b wa tɩ gõog d bãngã wa kõdo yaa alphõs wedraogo ne salamata tõnd na sõs ne taab wotone yibeoogã dẽnde alphõs wedraogo salmata d kã n lik sɛba ne wam zut koees n gese yaa wame botone ning sẽn be be tɩ d sã n na n leka sɛba ne wama zut rũndã yibeoogã d mikdame tɩ aujourd'hui au faso wilgda tõndo n neb foto rãmba yaa neb nins b sẽn dɩk sɩbgd n taase preda tʋma sankara ne pʋʋrẽ namba sẽn maan kaalmã bʋʋda sẽn bo n kaoe zaamẽ b yeelame ad yaa yõ tɛk bãense la a bɩlɛ kõmpaoore a yaa sẽn kafãndo a zulbɛ gengeere sẽn deege sã ne bʋʋda sẽn kaoe n tʋgs bũmb ninga la sɩb rãmb kẽng n na n tʋg n sok n gese yaa yɛɛna mosa la sugrã kũuni n na n sɩnge sɩba nengã no zĩigẽ b sokda wotone talla tõndo n kell n na n paas n kẽ ne a tʋma sankara yella n wilg tɩ comité international memorial tʋma sankara kotame tɩ bʋʋda sẽn ka woto logr poore b ges mosã zamaan zems rãmba tɩ me neb nins nu sẽn be tʋʋmdã pʋgẽ wã yɩ sõng wẽnga tɩ d wẽnna tõog n maana ad b na n pʋgame tɩ yel-kãng me tõoge n paam welgre sɩba nengã yib zĩigẽ y paamda koeese talla tõnd n kẽng n tɩ tɩ burkina faso na kolora rok mar christian kabore nin-kãngã soaba b pak bala me n base b lebg n kiime b kẽnga b zakẽ wã sɩba nengã tãab zĩigẽ y tõe n paama koeesa wotone b talla tõndo n kẽng na n tʋʋl ministre-dãmbã tigsa koees n yibe b yeelame tata musi bõnzi yaa bãmb n lebge sã ne mois de sous la tor soaba wotone dẽnd yaa maîtrise d'ouvrage aéroport de noosẽ wã tʋʋmda wɛɛngã dẽnd yaa bãmb n lebge DG wã b goma ne tõndo conseil supérieur la magistrature neb ninsi sã n na n tõog zĩnd beene dẽnd b wilgame tɩ b sẽn bee be wã b leb n gesame n na n manege sã ne wala tɩ b tõog zĩnd tʋʋmdã pʋgẽ b goma ne tõndo n na n kell wilgme tʋʋm noosã n tõog n lugl wotone na yɩl n tõog tɩ yõ-koglgã paam pãnga dẽnd yaa centre national d'étude stratégique yella b gomda a yãsra b sulgame n gɛsa
ye fa ya ko sin yitmini damatique ga ko pour ren ya wambe aujourd'hui au faso sidwa ya sibra ne wam zugu ladna tilikin geste sidwa tala tonnen kenge min hidamba tinga pour eventigum taba lor pour go nera noresam a Lionel Bilgo Gomame a Williga Mete Sedewa Bisa Song Zugu a Nanya Re Burkina Faso Ramba Sebra Nenga Yibe Zinga Aria Wotune and Bebene Thomas Sankane Purandamba Buddha Yella Pore Buddha Kome a Williga Metable Compori a Gilbert Yenge Laya Sen Kafando Abnam Parabla Bensro Antarabion Teka Yamnam Pama Venom Sidwa Song Zugu Yolan Dikneba photo and Ninga Sebra Newam Zugum Ableban gomna ne tondo Burkina Faso nugara yele wilgame adarok mare Christian Kabore apama mengma sapkenga bzaken sebra nenga yopezinga ya woto ne mbebene den ya sirwaya ne wamde jukris lawa Alphonse Fedrao. Le pays sebra runda ibe wata la tondo keng boda san causa mo asin kene prira Thomas Sankara ne pour na mab son kuwa yela wenga abi yela me a Blaise a Gilbert a Yacente nebni sib sa on le top pareil avion tek bansi seba nenga yibzingi i pamda venam wakat kan te buliga meti memorial Thomas Sankara adbe ne neban tonga sid nanti ya be ne nanti re nebni saman kalma yeloto la ton resita lwari abinga seba nenga yibzingi abuliga tomna sin toto boda sankawa lor porem abuliga meti boda sankawa point kera woni te sida aya bumbu sin ya suno re pedo me wuligam te pa shek zanga la pedo me sun le me sama me ren seba nenga yibzingi ipamda koisi boto tore le pays syndicat nengi sebra porunda ibewam tala ton nen kengon to wuligi te prena ko rok mar Christian Kabore pak bla membase renda kenga zakon a seba nenga yu poesingi ipamda venam wakat kan te wuliga ton ti dugu diocèse Monson Prosper Bonaventure qui vazen ka kwaya an apere journal le pays ramba ne tumning absan tumna seba ning pila ni zingi ipamda venam go manen tondo na wuligeti ya soba wodo li henta mino pila ni la azura toira ta wudugo me nen ligda wotone seba ning pisi la tab zingi le pays ramba konta ton venam balla zinga be la mette Algérie ne Cameroun anti tab tire logor pori Algérie am kotan table bangi hel kera na yi avril kiura pisi la yawo wat la FIFA wa nan ko ayawlam koyra ren ya wambe le pays. Le quotidien ne wamna zukwe slatna tilekengete le quotidien tala tondo abkenga ministère leninga singeta kornga yilla zingenti zekanga wiligame te hane kornga 2021-2022 wa ada tuma point ankerne yolum kiga taba 3e trimestre wa te ngante mbene sebra neng piga zinga lawan to koton kibara wotone sebra nenga taba zinga ya Thomas Sankara ne porunda mbaburi yellum bebene a Williga Meta Blaise Compaoré, Gilbert Dendiri, Yassen Kafandum, ya Bensro Rantara Mioteka, la Bricon d'Orba, Sebra Nenga Tabsinga, Wotum Bebene, Ednami Kamete Buddha, Lord pour le Nepkenri, Comptarsro, a Mariam Sankaram, Pane Avocaram, Kenri, Gomdamem, Ane Mariam Sankara, Yelamete Sida, Koha Sali, or Koha Sida, Mahawatan, Yelamete Ton, Mayel, Wusrod Bangal, Wusroyal Kangapura, et Pam de Venom. Ane avocat kanga wiliga mete asankar poran damma ampa hene poran damma rokarban da bod buninga kasi bagran to yida la yele sidan la saliwa tum to bang yella pokam na ya mete kuisa totor kon ke ne yel kanga wengem an libya min hedda matinga me ada kuisa be sebra nenga wezinge runde yubiram den ya le quotidien ne wamzu kuisi la wotone Alphonse Fedrao. L'observateur parle sebra ne wamna zurunda ibero abuliga mete ya nyotek banse labile compaori a Gilbert Gengira Yassen Kafando hondere sane boda sankawzame prena Thomas Sankara ne pour namba bampila yiba man kalma boda santon kawi anto bumbugo ninga obugo manen tondo sinkile azika na wuligi te boda kawba logor pori arit ponsra kieta batibali ratuen siri zongulugu tumna point hampa yela absan ton di rinsa seba nenga yibzingi abwili da sane tumna mesin yitoto goma nen ton na wuligi te Sankari na makota me
b yãk wakato tɩ tõog sɩd yɩ wala tẽegre neb nins n maan kaalmã wotone n maana b koore rẽnd sẽba nengã yopoe zĩigẽ b kell n gomda wotone la b na n tall tõnd n kẽng n tɩ wilgi tɩ la mosã yaa d sãn tags kiibsã yelle ninga yẽ pa são sẽba nenga ad nu zĩigẽ yãmb paamda vẽenem rega sur l'actualité wã wilgame tagso zĩ-kãngã la b kẽng taoor na n tɩ wilgi tɩ sãnkar rãmbã sãnkara rãmba kell maaga menga gãd kibe yiis wẽnda yɩ tɩ goama ra yõs taaba sẽba nenga nas zĩigẽ b wilgame tɩ bʋʋda kaob logr poore ad yɩla n tõg n paam tɩ b gome pa zon yaare rẽ ne tõe n paama vẽenem n na n tɩ baase l'observateur paala wilgame tɩ prẽda rok tõogame n paame n yiil lebg n kẽng b zakẽ wã rẽnd b pakb lame n base sẽba neng pisi la tãab zĩigẽ y paamda vẽenem yaa wã n be l'observateur paalga. L'Express du Faso sẽn yet bobo de la soolmã l'Express du Faso rũnã yibeoogã tall la tõnd n gom buudã yelle a sã ya ne zĩ-kãngã wilgame tɩ buudã kaoome buudã n ka wã kẽer yẽ sũur noomem la kẽer sũur pa noome ad b lebg n wa zugb sebrã nengã yiib zĩiga n na n gome a Toussaint Bell Coulibaly bãmb sokame yeel yaa la sãn da mikame tɩ tõnd tagsdame Burkina Faso ade gomda ka baas la l'Express du Faso sebrã pʋgã sã n kẽ y na n paama vẽenem zĩ-kãngã b leb n goma ne tõnd yõ-koglga la tẽngaan baana rãmb tʋʋma marsa kiiga 2022 wã l'Express du Faso gomdame n wilge tɩ neb sẽn paam n yõge sẽn yaa police nationalã sẽn yõg b rãmba t'a ne pistã wotone b gomda kibɛ-kãngã n kõ tõndo an lem yaa wala buudã zĩigẽ b sẽn tall tõnd n kẽngã b kẽnga kiba koeesa zĩige zĩ-kãngã wilgame a yaa sẽn kafando Blaise Compaoré n leb n paa ne Gilbert Dendere yaa yõ tɛk bẽense la b rɩk n doglba la zĩ-kãngã b wilgame tɩ neb la ninsi n maan b kaalmã poorẽ dãmbã bãmb yẽ pẽgdame tɩ bala b sã n na n gese buud kaoome tɩ kẽng neng ning bãmb sẽn datɩ la sẽn yaa bɛɛgdbã poorẽ dãmbã bãmb yẽ sũur sãamame b gomda wotone y tõe n paama vẽenem b leb n tall la tõnd n wilg tɩ sãnkaris rãmbã bãmb yẽ pẽgdame raar kãngã sẽn yaa raare n yaa raar ning mengã b n tõog n paam daabã pidsgu kẽed ne a tʋma sãnkar ne poorẽ dãmbã buudã yellame d na n mikame tɩ minsd dãmbã tigengã koeesã pʋgã b tall la tõnd n wilge tɩ transition wã kota cda wã yãag la a pakre yãmb na n paama vẽenem zĩ-kãngã dẽn yaa l'Express du Faso ne wamda zu-koeesã bũmb ning sẽn be be ne rũnnã wã la wotone adem Sambisi savan kelgdbã yãmb paalas radio wã kelgd fãa zãn kɛpɩ yaa sɛba ne wama zu-koeesã la wotone masã bed kẽng n tog n kõ ne bõn-bilfu la rao tɩ paam yel-bũndã ne tagsgo ala gizid Abubakar Sidnaab sẽn kõ tɩ dũnnã rende Alphonse Drogo savon eko yãagd lame savon eko pakd lame rabɩɩm ka tẽnd n ta ad zũma b yaa sabab tɩ tagsg tagsdẽ tɩ yel-bũnd kõte nge dẽn dũnda yel-bũndã ala gezid Abubakar Sidnaab wilgdame tɩ gãndao kũum loogr poore la rabɩɩm paamd keelem rabɩɩm lebgd gãndao kɔa wala ned sã n yaa gãndaoogo a yɛɛsd fo tɩ fo ka tar zug n tõe n yiis zakẽ wã maan b sẽn date ned sã n yaa gãndaoog n namsd fo tɩ lebg tɩ wone fo vɩɩmã meng tɩ f pa tar f sẽn na n maanega gãndao kãng sã n wa maan kaalem a kaalmã loogr poore la ka pãngã soab me lebgd gãndaoogo yẽ me paam vɩɩga n dɛmsa ka ne dẽn ned ning sẽn dag wugã la a lamsd gãndaoogã yĩnga gãndaoogã sẽn ka be masã wã yẽ me lebga toor n gãndaoomã bala masã wã vɩʋ beem la la pĩndã yɛra ka zug n zẽkda zugu ka zug n gomda sẽn date ka zug n maanda sẽn date la yẽ soabã sã n wa yet'a loogame rabɛɛmã sẽn dag n lamsd la pa tara sẽn maanegã yẽ me yita a lamsgã pʋgẽ masã kɔa dẽn alagi gomda ne tõnd wotone la b yaool n sig tẽngrãmã sã n gom ne tõnd tagsgã zĩigẽ n yetẽ tɩ vɩɩmã yaa wala zɩɩbo ninsaal buudã fãa bãnge tɩ yãmb sã n yãk yõore a yãk ninsaal yõore yãmb zɩta zɩɩbã yiibo zɩɩbã yiibã
ya yam son koy so ba zib am pa ne yam menga zib den de adam bi voima ya wala zib a ya wala ziba fa yange se adam bi voima yala wuso panana la ya sida refa poga so ba teba da me ndatum bo dunika la ratum bo bi wame la hari ti fa zemene den adam bi ga voima poga ya zibla han tuka bo bang te fo zib kanga fo han yi sababin yak adam bi ga to nyorma ha yi so ba ziba handa tuka so ba zib kan watan pa ha fo ziba telebra yibu la tukma ha bala a so ba handa man bummin teng zugtira roga zuguwa yi so ba rokame benene ning son kwa wa ma abiyo handa bo ndé galga ya somte ka sombo le ba wa me ning son kwa yon den alagi wili gida tondo te de bank te ton san yi sababin yak yonre yin so ba ziba handa zitbu minning bala ni ne metum na patum na nala da fo yi sababin kwa ya wanyinga ay aziba hambe kawo hambe laro fire phone na ya wagille teng zuka na ya bala tan ngi wala makre ni sal han kuneda ab ham entare ba ve hola ba man tinyo ka sobme idmi sibra ning hina zinda po ya sida sibra mbe abuna ndenge sibra fo yena teng zuka ya sida tem par fo wa pakke tem par fo to bori yenga ti a to ti wakat ninga ne to yi sababu yak yore te ka gumbi oble ba yak yore menga pa teng zuka yeme ya bum hinbe den wili gida me te teng zuka wa honde nga yak yora yellende ngambe la saba ziba mahawa ziba tukra yene yele fringa tukara ya yora kan mi fankere le tiri ko wa pat libra yibu na yo teng zuka ti bera lebe a wen buda nenge to ne tiri an le passe den ya ne te alagi zide bubakar sinabi yete vuima ya wala zibu nisal buda fa bange te yam san yak yore yam zita soba ziba pa yam ziba te libra zibe yibu den ya yel bunda ne takso venam lawa sava e ko nyaara tondo Salmata Tuma. bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfanda ligdi Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam kumam ligiti mam da sonfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa nkora. Mam nike. Sonfan parle. To bonti eko. Ti mam ya ti mami na sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierba. Sonfan za ta kunsaye. Salmata sanfan na yi wani ya dakonsa Eko, pi adam te kasati ta yuno raka. kom debu fo sampet fura matam di kanjela mam dapta men yi Nchenge. ai Salmata ya za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tem pa mala boutique ramba fan poussin rason wa la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 rende savant eko songa tondo savant eko paka tondo bien redlame dende masawar ganu manak panezinde henni yele etna kenga me mo san to ngehe e bala belam ti huwat pardo en tout sore ton sangi wala seba ne wa majut ko ton hon ko yamma ina mi kam te ko yeso wat 20 ga ko yesa wuswa fa san to yam te wuma er gomda buda yelle to ma sanka ne poran da ma buda yelle te leban gomda yam ne yamba rok mari christian kabor pa ma me ngable ko kanga bizakin wa ya ki be seba han la man ko den ke tam te nangil me wa point te la man bangi
bũmb ning sẽn be yɛl-kãngã pʋga tɩ d wa tõog n bãnge dẽn nem saam-biisi d na n dengame n kẽnge n tog n pake ne buuda kaoobo sẽn kẽede ne a tʋma sãn ka ne poorẽ dãmbã buuda yella dẽnde Alphonse Sidraogo salamata tabsaba sẽn doogã sẽn rɩ buuda d na n pʋga yãmba ya wotone kell observateur paalga n kẽ beene ao la d na n tẽegame tɩ rũnnã saban tv sã wa zem yibe wakata wɛ d na n deega sõsd n taaga émission toor zalle d n paam ne alagi madi sakande yaa ned sẽn wa n na n gome b yaa lɛɛba la b wa n na n gom burkina faso nungã yaa toto gomda burkina faso ne bʋɩda na zems taaba yen nis n be tẽngã bãmb me kõta yel tɩɩm yaa ned me rasmã n pa wogl wʋsgo b zĩnda Côte d'Ivoire b sɛga burkina faso na kodrã a Blaise Compaoré rẽnd b waa ne koɩs bu-toore saban tv na n deeg b lame rũnda ibeoogã kata wɛɛ sasa tõog n taas kelgdba rẽnd yaa woto la pa yella yãmb kõo sore tɩ d na n kẽ tʋʋmdã pʋgẽ la d yaool wa lik bal la zĩig tɩ ba led mim tɩ kẽera zĩig wʋda rẽndame pa wotone rẽnd d na n talla taab n kẽng l'observateur paalga tɩ sebra rãmb wilgame a rɩd põsga kẽ taaba zũngulgu sã ne bʋʋda zĩigẽ b yeelame tɩ yaa kiuga a yoobe la b sẽn dɩke tɩ yaa kiis taaba n na yɩl n tõog n paam vẽenem président Thomas Sankara Burkina Faso révolution bawa ne pour namba saman kalma b sẽn kote sɩda bʋʋda sɩd pake tɩ baood vẽenemã yaa kiis n taa yoobe la sẽd yaoor woorame sẽn dɩk wotone tɩ yaa lengr woto tɩ yaa kiis taaba n baood yella veoogo la sɩda sẽn sɩng ne zaame arbã avril la kiugrasmã yooba 2022 wogda kaane ad sodaasã sẽd yaoor woogã tõogame n sɩd kawe bʋʋdã b wilgame tɩ d sẽn tõe n sɩd tẽrẽ yel-kãngã pʋgẽ yaa tɩ sẽd bʋʋdbã b tolg n wẽeme ha tɩ yɩɩg ne bʋɩda no-rɛɛsã procurɛrã militaire sẽn da kose bũmb ninga bale mikame tɩ sẽd bʋʋdbã kell n tɩ kosame tɩ neb kẽere b pagba b yõ tɛka bãense dẽnd b rɩka noorã pa sẽn kose yaa sẽn tʋlg n kao bʋʋda n wilgi neb kẽ na n deegame yõ tɛka bãense yaa wa Blaise Compaoré a yaa sẽn Kafando a Gilbert Gingiri nebã tãabã wotone la b wilgame tɩ wakat kãnga président Thomas Sankara poorẽ dãmbã ne nebã taaba bãmb yẽ kɩdemdame yã wã yaa paoongo n kõ tõndo hal tɩ koɛɛsã zẽkdẽ sẽn yaa révolution koɛɛse n kɩdemne la wakat kãnga neb niime b sã n sɩbg wotone wã bãmb me pẽtense ra tɩ tɩ wala Gilbert Gingiri bãmb me poorẽ dãmba ra zẽkda koɛɛse n wilgd b sũ pa noangã tɩ y sari pa tʋma tʋʋmdã sẽn segde rẽnd zĩig pʋgẽ boagã yibã wẽneg n geta taab woto ha tɩ sũyã yikdẽ tɩ sã n sɩd pa lomsg sẽn kẽ b ra na n kẽ taaba bãmb kɩdem ne tɩ bãmb be sũ-sãamã pʋgẽ wã wakatã bɩd kẽ l'observateur paalg tɩ yaa sã Évariste Baro Abdou Karim Sawadgo le paase a Lévi Constantin Confé n maan kaseto n dɩk vẽenemã n taase b yeelame yaa ad n waa zems yibe wakata nis lomin pis-tãabo la d mik tɩ neb nins n pa rat n wa yaa wʋm tɩ b yeel tɩ woto rãmbã la b rat n wa maan b nif kasɩta bãmb nambã sɩnga waoongo bilbil fo sari wã roogẽ sɩda sal de banque wã ro-kãsengã sɩd deedame neb wakat kãnga yaa rẽ tɩ yãmb na n mik tɩ kiba kɩtba paas neb nins zagrame sẽn maan kaalmã neba n le n paase président Thomas Sankara poorẽ dãmba n le paas nebã taab me n dat wa maan nif kaseto bãmb yẽ wa pĩnd-pĩnda n na n paam n dɩk zĩiga nan tɩ bʋʋda wakatã t'a wotone la baasg zãnga d yãame tɩ tus taaba roogã noore n na n paam n kẽ pa zĩnni tɩ nebã waa bilbilfu ha tɩ wa tɩ seke yaa rẽ n kɩte tɩ b na n wa yɩ tɩ mosã kiba kɩdbã tõeme n yiki n sɩng b foto rãmb yõgbo la wala yãmb sã m tɩ mi yaa neb nins b sẽn ning taalã mon accuse rãmbã bãmb yẽera pa tolg n dat n wa pĩnd-pĩnd n kẽ pʋgẽ wã tɩ b mim tɩ kiba kɩdbã sã n zoe me zĩigã pʋgẽ b tara b raabo b ratame tɩ b paam zĩnd tɩ fo n taa n kɩ fota woto n tõe n wa tar n wilgi sã ne tʋʋmdã pʋgẽ la bãmb yẽera pa tolg n wat zĩig pʋgẽ n na yɩ tɩ tõnd paame n tʋma tʋʋmdã ye rẽnd sõs n maanega tʋʋmdã yẽ tʋmame la neb nins mosã
handa ya han wa nan to ngon gel kelere boda han nan ka on to mo ninga po ya to na lobni fbe inya meti po ko ra Mariam Sankara prina Thomas Sankara pa bamba rabi me hane ruwa po ile me ya meti prina Thomas Sankara bamba ya plap tapa wa me ambisa ne ruwa po zingur sari bodba na wuli mo ninga rene san likbe na nyame a Pascal li a Valentin a Odile Sankara ya ne ni ton han ton lobni finya la bangi tabsi de zin boda zinge min so ko de me rabi boda ru po te ya wala min so ko da ruzin sori Koulibaly anda get sane Burkina Faso arje kala mwenda yille le me nyame min so ko do handa get soda sa yille Sheriff si ba me rabi be ne sane zinga po la politique ne me kier zinda be te ya wala idi komboyoro a mettre benawende Stanislas Sankara le passe mettre Gilbert Noël Ouedraogo la ne bataba ton patron na sondokane ren wuli dame wakatare wakat ya kasanga boda rongo wakat kanga la bilbil fa salle de banque wa roga wa ndir dame neba sombo ti sida hali watiranta wakat ninga ned ning hin yikida ye neba haya yikiti sel woro ramba kieme den neba zin woto an sirwanya ne da na sir pukoto an tasan wiligi ti sari bodba kiera roga po neba yiki yabro nan derba tab ton ta zindi la sida ni muida wa yiki ya sonya wakat kanga net kam fanyo ko men ti asi baya zoa men nda lorde fo na uma bure nguleti sida wakat ya kasanga yare ti sari bodba to so ba iruma meda na nguligi runda yibe wa ton sari waro ramba hiznan ton men wuligi ha ne ton handa gana sokso nisi na sokti alle kora point la tikda an ton ka boda ton wa men nan karme tum na ya toto ya ren so ti cote ne bnis fabs ning tala someone accuse ramma obi kon kolore ton sari waro tawre ren sida obna sida kolora me top karam da net kam fa la karam ne ha ne wala yen ni sab san dekre ning def tala bilibili fo ya ne te ton na wum ko yesan sen kene sokor ha sokone ne yen ning sab ning tala le korom pokoda ya ye renta la woto ne te hinye watar yilongo watiran opening lam tala zugo watiran tari ha ne wala ne da yema ne ya prina Thomas Sankara nyokwa na yimri hali watiran tan rateta abosobe Traoré nenga wanta be nawa ya ayo en pour le mosa te nan tonri en wome en wiligdi te hiet ayo bam nengo pagu ya pilar mosa pour da ren ya ba to lo pour da la diawle mimet ni kanga soba obra ningri bla tale te ya nedninga handa terrain ambe sa ne prina Thomas Sankara pour la yawla ndi kibara nan terrain na ambasi na ble comport pour na manda yele kitap ton zambe prina Thomas Sankara kiera mam sabla woto ne ren ya ninga sa dam mbonde ti topa yele sangomna la sida sari bodba nan to map tumde ya ren ti sari bodba na asir wiligi te sankede ne wala bawon kiti kasita nam da ton an to sida mumu bonawa monti subonation zikanga yati bang ta Gilbert Gengiri nugpa be yel kang poye oble man lem panari neri kumu solore to pami sambi zini ngati patun sore ren yela yiba abjo en pièce même bassé Général Gilbert Gengiri la nere fa apa ki tata a golf tempa mamenga yel kanga po te bali yela taba anda be bi napsinda gadi obinga ya ren na mosa lad na yati sida wakat kang han lowa obna an wiliga mesari burba to soba te bam hanzindi an kawbona lawtone ton na wakin ponde kantasi net kam fa hon to toto la be la metib san ton de ngin na yele boda kawme ya woto ha sari burba to soba na wiliga me wakata met bam nan le bon fo men mosa an yin to ngin nan ta ba minita wana le bon wajesi hanen ne bnisi han yap sam pam sang yel kanga pon on na mane obza hanamba nan ton pame wala yawdo bi managar weng den ob ton ga men yana minita wana to yataba la lebri onwa sariwa ro ramba payika yisida wakat kang mosa ladnanya te prina Thomas Sankara pour nam bamba
na n yika roogã pʋgẽ sã hati ned kam fãa gila nug n zẽkde nugã zẽk yĩngri tɩ b kelmne n kaasdẽ tɩ yã wa yaa paoongo n kõ tõndo yaa révolution paoongo rẽnd zĩig pʋgẽ d wʋmna koeesã sẽn zẽkde victoire au peuple impérialisme aba yaa wotone la paasdẽ tõnd tẽngã yĩnga tõnd saka kũum la patrie ou la mort nous vaincrons yã wã fãa yaa koeese bãmb sẽn zẽkde roogã pʋga la sɩda koeesã sẽn wa zẽkd wotone wã yaa wab sẽn yetɩ kipar loe baa nife zĩig pʋgẽ neb nins me zaga rãmba b sã n sɩbga rãmbã bãmb dãmbã me na n yikame n wilgi tɩ yã wã yaa neb sãag tʋʋmde bale sari wã b tolg n yɩ kãn-kãe wʋsgo ne bãmb roagdbã la pa tõe tɩ kɩɩdem kãngã kɩɩdem ne sari wã roog pʋgẽ rẽnd bãmb me na n yikame n dat n sɩd kɩɩse mansem ning sẽn maande sari wã roog pʋgẽ la sɩda sã n sɩd pa gendarme dãmbã sẽn da be yamme n na n tõog n lagma n gɩdg la b rĩig-rĩisi a ra na n yɩ zõnglgo n na n zĩndi sari wã roog pʋgẽ wakat ning sari bodbã sẽn da foog n menga n na n tõ yã taaba la b lebg n wa rẽnd tolg n sɩd wa kenga wotone hal tɩ b sẽn wa n yɩɩngã menga booda sẽn wa n sɛ tɩ b yɩɩnga sãn pa gendarmerie sẽn da kell n yɩ gilgd zĩig pʋgẽ n na yɩl n tõog tɩ nebã ra wa kok taabã b ra na n kokmda taaba tõe n yɩ toogo n zĩndi sã ne booda kaoobã logr poore yaa ne tɩ tõnd kiba kɩta taaga yembã na n wilg yaa sɩda burkina faso tolg n weela wʋsgo bood kãngã sẽn wa n kao n togs bũmb ninga yãmb sã n yã mansem ning sẽn zĩnd roogã pʋgã a wilame tɩ tõnd tẽngã weelga tolg n sɩ tara pãnga sɩda yã wã yaa bũmbu n wilg tɩ sɩda pa nane burkina faso sɩd be weelg pʋgẽ rẽnd yẽ na n kell n togsa woto zĩig pʋgẽ kiba kɩdbã wilgame bãmb sẽn paam kaset ninga a yɩ woto sã ne booda kaoob wɛɛngã la b na n kẽng mosã n lebg tɩ wilgi booda sẽn ka wɛ ned kam fãa b sẽn wilgi fo me bũmb ninga b sẽn na n deegã pʋgẽ b yeelame a belem lilga albert pascal sibido bãmba sari bodbã sẽn ka boodã b kõ bãmba sɩbgd yaa yʋʋma nu bãense la yaa noor bãnga p monti sursi wã la b sẽn kõ bãmba a deme giakal yaa bãmb yaa yʋʋma nu bãense la yaa noor bãnga sẽn monti sursi wã la b kõ bãmba a tõnde ninda dɩ pascal tɩ boon t'a maang naaba bãmb deega yʋʋma tãab bãense karem a wedraogo tɩɩbo bãmb yaa yʋʋm pii bãense karem a palm mori aljuma jean pierre bãmb yaa yʋʋm pii bãense kũma n le paasde a ilboodo yamba élise bãmb yaa yʋʋm pii la a ye bãense karem la b sẽn kõ bãmba a sawadgo idrisa bãmb yaa yʋʋm pisi bãense karem la b sẽn kõ bãmba a wedraogo na bõos wẽnde yaa yʋʋm pisi bãense karem la b sẽn kõ bãmba n le paasde a compaoré blaise bãmb yaa yõ tɛk bãense la b kõ bãmba a julbert gengiri bãmb yaa yõ tɛk bãense la b kõ bãmba a kafando tusma yasẽnd bãmb yaa yõ tɛk bãense la b kõ bãmba a bosobe traoré bãmba b pelga bãmba b sẽn moonde a kɩtma ne na basa bãmba a lido gebre bãmb me b pelga bãmba b basa bãmba a kafando amado bãmb me b pelga bãmba b basa bãmba rẽnd sã n na n gese sari boodbã wilgame neb nins b sẽn tõog n kao booda wotone n yeta b sɩbga mo rãmbã yaa tɩ bãnge waoor sẽn da rɩk n taaba mon décoration sã n da bee nebã zĩig pʋgẽ b kongã yẽ fãa gil kɛpɩ tɩ rokame n basba b reegame la booda sẽn lem n ka wotone me lem n wilgame tɩ neb ninsi sẽn da be yɩng wotone tɩ booda n ka wa yaa tɩ la tɩ b tɛg n maan doogã kẽng roog bãensẽ wã zĩig pʋgẽ bala tao-tao bãmb nama segdame b talba n kẽng bãensã zĩigẽ rẽnd n tog n page yaa rẽ tɩ yãmb na n miki tɩ tao-tao bala tall n tɛg n wogle noon na n dɩke wala tõnde ninda dɩ pascal tɩ boon t'a maang naaba yĩnga dẽn bãmba b na n kell n talla bãmba n tog n wogle bãensã roogẽ la d sã n lem n na n gese b le wilgame neb me la b n wilg tɩ yõkd seb yiisame b yĩng la a ket n beeme a tʋʋm pʋgẽ dẽn yõkd sebra mon tɩ manda daare wã yaa wala blaise compaoré a yaa sẽn tusma kafando bãmba yõkd seb nins sẽn da yiisã b yĩngã yẽ kɛta a zĩigẽ rẽnd yẽme yaa sẽn tũudi ne tõoda sẽn wilgi bõmb ninga la b yeelame tɩ na n gomenda gilm yaa sari boodbã tao soaba na n kell wilgame booda sẽn ka wotone wã
boaga buto to tara sori rampila nu point ne ning sanda tan yi table ba sulung gese ton ya mente ramane sebran derali am ko so bolle bere ton rambo boda ren ya ton da me on wili renda anori kara ko bo sta la pila yo poe gomdulga awe wazingi sebra wili ga wotona la be la meti kele ari mala tikri on wili gi tene ni sen siba wotono ya bamda mamosa nan ton gese te ne ni zaram sam pam namso bum ni hesi gati taba ya bamman nangesi tinya so baton pame pitisigo ren ya woto la sadi bodba wiligri la kiba bata la tondo annan kenan to pame hane ne kyer ko yisi andik boda ko logor pore rende zikanga to pama a Mariam Sankara po konra bamba na wiliga me bod kanga wa men na sida bisi ton honda wum yel kere la tade awa men sid pide hen soba obe la met mam data me on pour ni muida fangil kepe sida ya yum pita la no la ton hande kam pour di la on gudi wati kan tarunda yibewo sere borba nan mbo bodan ton kawe an to se wala mkwaya liya tonda men ganari no ken kanga utone masa net kam fa tuen tarsa me wa handa toto la ton yesmi ya sida la seri la tonda kosia la yeme la tanya ta sid mana me ti yel wo ton handa wum la gete boda han ka toto wa awan sid vena ton yaman pasi on wiligi ti sida abotone rende bodkanga aya bum ti mam tagade te ida handa bawol bumuguning ya na yilen ki ti Burkina Faso be polenti karale mi sabab ti zongulugu atonga ke ton zamana poi ren ton data me ti wasa ren boda han ka woto wa anan ki tamet ne bosoro ha wana man yele mo habewo bob tagati bi la biawle anton mane den pokora Mariam Sankara goma woto la maître Mathieu Somé ya Jena Gilbert Ngiri songra bam nan wuliga me sida sari bodba han ka boda abnuga to lo yi jesoro hane to na rata sayin abuliga met ne bod kanga ton takade met Burkina Faso ne muida na tonri en lebra en zemetaba en yaftaba ton wum taba en bahan ton ngese hane yil pak ning hambe ton zamana pour ndunarun ti ayon kokolo ti fangil kiapi neon hampare boda han ka toto a tolo en jen kamen ken yingre a tekam la sari boda han jindi ton kose tabri kan ta ton rana sa ya wuligda me to bunuga tolo yi jesoro aba wan nan ka boda ton song ne ni sa nying la sida yela meti nyawa yanyame wato na song ne ninga awa boda zingi neb kiyera en zo impatolon puk boda ro la ton ya meti ne fa bo wana an shibra obsibra mamrada nga ta jemo ne bni sem pazindi boda zingo ya mam gem ta nyoso me bal mamrada nga ton sake rawden ton zini boda zingo la konfinem ning a vena ka seri boda ale me kitam te bang sida kiyeri ton da taga dem kyol na zindi yel kanga po la ai seri boda pa kila ren a pa po rende ren ya waya bum son wa wuligde ti ton da tal ko so kiyeri wunigi te preda to Sankara ko ba yilla menga wakat ni ho wanne kad yilla ti awana obu tawra reta wakata logo me wakat ni hon kons ti yam wakat kan handa ti yam panek yilla ya o yilla hinkiwa abo wana puk yel kan wa reta wakata logo me asa da moti prescription ya ton ko seri boto to hawana zindi an ton ya taban ton ka boda bobare ngi sulugum balagin ob handa wila yel kan bangen seta bra panan ton we ngi yel bayi hon pokdi ora pande ngi yel kan ton wane fen buto tore bangre nan wuligi bum ni hinkiti atile to bringa an kasra yen soba ya wabe wabude zingi la be wala ken tawre bangen seta san sidap kila ton la portondo ina mikti yam ne soba apana yoto hane boda kawba poin ya renda ti mam tuen wuligi te sida ton yame te tonda ko so kinri o pasaki an nampoi mamie ne mradanga mam siriya ala yilla han sing tekan ta woto ren mam ne a kontora sa woto ne hampa wa ko same yete bodan ka woto rata me leba sulu ngi bodan leba mbo wakat kanga ton tara han zemara pila nu point nan ton le man sebri on ko tab sulu leba ngese ton pasaki hampa wa ko to mande mam ne tum nantara kontora ay asa woto ne maître Mathieu Somé to sa woto kiba kelen kenga tawri nan wuligi ti hane Sankara buda ramya
to lo ma ga meng te gwama na yita ra fustaba boda ko logor pore boyinga abuli ga mate hanzo ga Mariam Sankara prena to Sankara para po konra hanzo bam han ton na ngome te zoe nen la dali kan to ko don ha bangen seti Sankara buda point gwama pa gomni yare net kam fa pasakde ngomne kibe kidba wotone te boda hankawe ya prena to Sankara absan ko bamne po na mampila yiba ko to te boda ton bon kawa ton da bawda me ko isan diki ha ne bang bumning sembe buda po la sida ida mam so fa gil point ya to ton pa me ko isan de ya re ti ton halama antal nepkin boala telephone na watiranta mido logor pore ir panam pa me ha na walo ko toni wala Odile Sankara bam na wuliga tondo ti buda na yata taba nange ti koisa arawa goma fose arawa yitabe ya woto na labnan tokse ti bam na yata ba la boton se koy ya koy ga yimri antasi kibakitama rena ni lor pore ton na yikama ya woto ha inan to lonkenga buda zake pa panga lad nan kenga preda to Sankara sa mazaka den kitame ti ton na sidiki an kenga bene ton an teranta bene ila tagada nan pa mame ko yeti zek zi pouré boda ko blogor pore ob han tagade la sidata men sidmik neba la pam pame ko yeti zeki ton ho wan teranta ya waptu lo mbasa gomna wuni haya kawa pa gomde pa yito to ne ren idam mam san ton pam ko yesi panan zemasi ita me mik neba handa zaka poa kiera to lo zitira hazugo idia wala a Valentin lem passé a Pascal Sankara bamielanda vuya merkteng solom la lebon wa Burkina Faso boda ka obinga wa woro kane na yilan ton ngesi sari boda nan ka boda nan to si momogning renda ne wa yilla yinga o patolo sake nan gomne ton de wili gambala tibam na yongon na me na yilan ton te ko za zeki yibuda fa ko isi be yibumbu ampana yitabe ton ho wambe ne boto neb kien mesi de bono la zaman zenga to bari ka telephone ne wili gambala to braba ti gwama ayari ren sida kelin yi woto ne te kella pana pam ko iso ton da serdi totoy abuli gamba te ba hangu sekninga na mane avocat ma han song bamba bi bor kanga pour bam han soronne na man seka ne runda dara na yi centre cardinal Paul Zungurana yibo wakat piga sasa la avocat mana seri kiba ki man tonwe kon ko ise to santade ne boda hining rennes pagun ya be na mohla nan pa buda ko ise an tongon wume hampare idmam san tongon pa venam point apa wombisi salamata tapsoba Alphonse Dro ya bumning handa bi l'observateur pala buda ko wen wala wotona aw rende nan poselane tum toro posi barakuso ena kelen kanga tori tidna toran ken sevening up sombonte aujourd'hui face am to aujourd'hui face au que ça pour ndun wiligame tena kudra rock mare Christian Kabore adabi zin les ning up sande zinnig ban lebre an kanga zakin ane aujourd'hui face au sebra henna tikon kwa kibaram abuligame te kire yiblo gor pore a rock mare Christian Kabore sande bero ning up sombonte residence survey anda pasop mengan to man of sandata kiga yibe lugor puri ado bahabla masa to na kenga zakin wado kane ane kwaya son konwa ayi arba avril le kiga rasma yobe lago nema wa sontu nebno resa mono kwe pour nan to sotune ane mono kwaya pour wiligame tenya tab hazindi ne na kudra rok male Christian Kabore santara hampisi la yemre semen da mata lugor puri labya kiyami ta wotune bamna jindab zakan la reke tamete arba avril le kiga rahma yobe abna sir kobla sori to jindu zakma wada kane ane koya go nema mono koy proben to saya wotune la kelen wiligam tino kenne de kame na yilen to range na kudra rok mare Christian Kabore nyoko la yele sombo to sa wotune mono koy ga sebra pour la aujourd'hui face au la mette bam hana tene buida ya to banque janvier kura pisila nansi 2022 alors que le Christian Kabore na ma bidigra logor pori ninkanga sabab nan talbla menti zinnigi zi wotune tab zinnig ba logor pori abo anje ha mete kenga me te to anje ba pale ban tun yi tul wotune na kenne dikame te rawalle ba kenga pour on labbi ya hanere nda logor pori ko sana zera sa wuson na ngoman kosi to brata me
tɩ b yɩsa rokmare christian kabore n base dẽn yaa woto n masa tɩ koeesa pʋga b tẽ n goma wala sɩd ya wa rãmba sɩd ya wa rãmda kosame tɩ b basna kʋdgã tɩ b soog b mengã dɩ loogr poore pa tɩ kʋdg ning sẽn da bɩa naam wã b sẽn boond tɩ mpp wã bãmb me tɩ wa n maan b sũndg n yika loogr poore b zẽka koɛɛga la koɛɛga b ra maana sũ-sãanga ne naaba naamã bidg loogr poor b n ket n pa sob mengã la bãmb me ra kosame tɩ b basa rokmare christian kaboore dẽn sã ne wakat ninga b sẽn wa n yãke n na n kõ b sormsã tɩ b na n kẽng b zakẽ wã mikame tɩ sɩd ya wa me ra zoe yiisa neb tɩ b wa wogd kaane n na n leb wa sõse ne tẽngã zãadba la sõsga pʋgẽ me b le kell n le goma gom-kãngã yelle tɩ bãmb me wilgame tɩ b ratame tɩ b kell n basa rokmare christian kaboore tɩ b soog b mengã dẽn sã ne wakat kãngã lekd da lekame wilg tɩ yã taab n da be sʋka la yã taabã sã n wa yã tɩ wʋm-biisi b na n bas b lame dẽn koɛɛgã sẽn yɩ zaamẽ wã yɩ wotone bas b lame tɩ b wa b zakẽ dẽnd d sã n na n kell n pa nen-kãng pʋga ad min dãmbã tigengã pʋgẽ me tigengã b sẽn tigs taab zaamẽ wã pʋgẽ yaa wakat kãng la goos ne no-rɛɛsã na n zɛ koɛɛg n na n gome sẽn kɛɛd ne burkina faso rãmb daabo a ne sɩd ya wa rãmbã yaa rɩ tɩ b sã n na n gese b wilgame tɩ sã yaa ne yẽsgo bee sʋk wotone n kẽede ne sɩd ya wa tʋʋmdã pʋgẽ tɩ bala b ratame n na n yeel n bala tɩ b tõog n yã yãabã yembr tã sã yaa ne burkina faso yella wɛɛngẽ yaa rẽnda tɩ b kell n wilg tɩ sɩd ya wã bãmb yẽsga pʋga sɩd ya wa sɩd sakame n wilg tɩ b segla b mees neere n na n tõog n yã burkina faso la burkina faso rãmb me ra kosa sɩd ya wa yãagre kosa sɩd ya wa yãag tɩ b tara tẽeb tɩ b na sõngba n na n yeel n tɩ burkina faso zamaana sẽn be zu-la ning pʋga bɩ a tõog n wa kolg wɩɩgo n wa n tog n yɩɩdã wala tãn sob n soodsã zabra wɛɛngẽ kosame sɩd ya wa yãagd zĩ-kãngã b leb n kos b lame sẽn na yɩl n tɩ b tõog n sõnge nin-buiidã nin-bãanegã tõog n kolg wɩɩgo yõ-kogl kaalmã sẽn wa ne a soabã yĩngã dẽn yaa wotone la goos ne no-rɛɛsã na n kell n leb n zẽ koɛɛg n na n togse la rẽ yaa minsd dãmbã tigengã loogr poore la b yaoolmasã n na n kell n kõ kiba kãngã wotone dẽn sã ne kibɛd sẽn na n kell n kẽng taoore d na n tog n kẽeme sebd ninga b sẽn boonde tɩ le pays wã le pays talla tõndo kẽng sẽn rɩ buudbã rooge kẽngã bee na n tog n yã koees n be beene n taas tõndo b yeelame tɩ nin-kãngã soaba a gõdga a patron ligd sẽn ta minio piila a nii la n gõdg ligdã wotone a loogr poore a wudga burkina faso kaa ne kẽng tog n tɩ zĩnde la a sẽn sãm t'a paama põk zĩigã wa mikame tɩ pa wotone ye ad b na n yõka neda lebg n wa ning sãri wa nug n kaane la b sẽn wa ne neda sãri wa nugẽ bũmb fãa na n wa puka beene bɩd wa kibarã pʋgã kibarã wilgame yaa ad basem yam sã n da miin tɩ zãmb n be basem yamda pa na n bas weere tɩ zãmbã roge ad wotone yaa algérie tẽng biigã yembre n da zoe n kõ kiba kãngã tɩ b yeelame bala tɩ basem yam beeme la a sãn da mi tɩ zãmb n be taoore tɩ zãmbã sẽn na n wa tʋma tʋʋm ningã na n wa ne soabg n kõ a ra pa na n bas tɩ zãmb dog ye la ade a pa mi wotone ye dẽn dat n wilgame tɩ a arun patron wã sãn da bãng lame t'a arun basem yam ninga b sẽn na n kõ wã a na n wa tʋma patron wã wotone ka gũi patron ra pa na n dɩka tʋʋmde tɩ pa sokde rɩk basem yam n kõ ye a ne aruna neda wa n da tʋmdame tʋʋm noorã pʋga la a yib sẽn boond tɩ agent de sécurité wã n da get zĩiga koglg yelle yõ-koglgã yɛl yaa yẽnda get tʋʋmdã pʋgẽ beene la sẽn wa n tarẽ patron wã wa n gesame tɩ neda tʋʋmdã yaa sõma patron yɩɩd sã yaa wotone yẽ na n ketame t'a lebg neda n na n sõng entreprise a teeda pʋʋsg wɛɛngẽ n boond tɩ agent commercial le bãmb me tõog n baood daag n paasdẽ tɩ tʋʋmdã kẽngr taoore dẽnd yaa wotone yaa tɩ neda na n sɩd paam tʋʋm kãng pʋgẽ kẽ a n ke tʋʋmdã pʋgã sɩd sõngdame tʋʋmdã noor n koosda teedo tɩ koɛɛka bee dẽnd wa n tara woto n tɩ tãage wakat ning patron wã sẽn na n sɩd rɩk basem yam hakɩɩka n na n kõ aruna dẽnna arun na n yika raar yemasã n na n sobg patron wã nengã patron wã sẽn wa n na n bãng t'a arun paama ligd n deege yaa sẽn wa n bao aruna pa wʋma kibare mikame t'a raad n sa nengẽ arun tɩɩg n deega ligdi n ta minio piila a nii la sẽn dee minio piila a nii woto n kell n sogã a na n yɩ toa-toa yãk n maan tʋʋma la a zoemasã n kẽng tog zamaanã pʋga a ne minio piila a nii wã pʋga b na n paka buti kẽengã la buti kẽengã b ninga ka sõodem tɩ bala b yãka minio piiga n deng n kẽes beene
minio pile ni wa po ba dik minio pi gam pak ka sor ma ruwa ba na le bam paka ruwa to te yende yi futum bon te preta porte ram do ye minio atabo la bi akan ke be la ba mande logor pore ba na anda mobile la mobile le kelen ke tamete wala pentire te mobile le ba taxi je tingili gidin tum non ko to bamma den na yakli gidan welen tum woto non logor pore ana we ba ligidi kella masa rate te minio nuwa je ngana toara to ke to tenga po la ban keng be no ya minio nuwa ya sna yelen to yor ru onji la bam ge bo la bana mane zikang den bam sen keng te likru an sing to na zindi pana yaknenga nebe ya be ne la bana we ba aruna te bala bi yokob la woto ne annan le basba to bana to gal lu kiyela ma den na so wan tawaya sari bur bana so kala men bange mana wanti fo batron ko fo sida ti fo bebe ne tumne on wato ngande minio pile ni pana kenga te ko patron ha ta tumne keng tori bifo ko minio pile ni wa an zon no wuduki den sa ne zikanga aruna anande ngul ka sari bur ba woto ne ayela meya te ha ne ye hendik ligida woto no wa yera tamenda ning tera ye ningun ko hodo wa ye han pam ne ligida bi wori ligida ma tele patron wa renda logor pure den da te tinda han pak nugu tuma woto wa ala tamte han tum nente kengre bi wali ba patron ligida por kilera yelam te yowa bam patin gom kanga ba ki dai fo so wan logor ne minio pile ni wana te pak tum na fo kayel patron at fo zoye ne ligidi taba fuyi fo hon le ban te pak tum na me fo le zoye me yi burkina faso ka gana to aga nan keng to ton patin fo gom de zuwi den ya woto ne la procureur na yela ya ton da tamete foto ko ton yela sida te ton pa man bangi zikanga bala ton han nange siam gwa mayam datin kengne ton zininga aya zin ton kan po yamba an kengne kangi da aruna librame an lewa ne gomna to yesa ayela metena ndik minio pile ni waya man patron ka piri ha polonga ne mami ayela woto ne la procureur na ngoma neba procureur an gomne ba ma han kelaba aw yelam batti tum ningi hen tuma apawon wala hen taranda tan kan yele zile ninga way yer kan po kan ka 24 godo ligidi tolonti tui tuma la fariken kelan joyi nanti sintenga toyi ya wato na ma te procureur paka na wiligi te godo ligidi venra ya venra ne da tum na po ya re to na man sagri ben rogo anan ko nin kan soba abiyela meya ton na ndi kame ki senta ban pisu rate ti yumenu bense andolo yamzu la nuwa wato noa ton na ndi ka yuma ta ba to lon parayam kurum la yibe soba yene am na be yenga ma la ya nor bang tum la rena la biol ma ha yelba to na ndolo bla sibgari yawdo miniota labna yozi kanga den ha ne sali burba masa bamna wa me wali ba yella poa sari burba hanna wa porkirera sara logor pura sari burba yela meya tinin kanga soba ya ned han de gam basam yamab son kwa la hamana la bana ngesi ne da tum hiya wenga ne da tum ne ya venra ta godo galigidi ya renda ti sari burba na yele ta aruna a sira men yawe a patron ligidi la sira yo a patron ligidi ya minio pila yo pwe la tus pila ni la wakil ko be sopwe la sirden yawe la zikang me obna libin wiligame te ha ne ninkanga soba bam han ko hobte da pour fawa obna yi se ligide be te le banto ran ken patron nenge den ta ne tribunal la wiligame te ninkanga soba a handa bo ndatun tumu sura menga atun tumu sura men kai pasirden tunu wardam yel woto ne ta bo ndatun tumu sura mengi boto ya bumbu sam patron yi den ton ha kelen pasari waro ya kiba kan logar pore aton lebran wa buda tor barari te ton kelen ya sengese le pays hin torsi lawoto ne zikanga be la meya adnin kanga kenda solo zugu to ya ne den yoki te yokra point obna we no kwem solo zugu wo futa ben ken komisaria wa ti yibe ne an wa sari buda batawre birken yella point te na wuma von rabine ada abdul aziz ya ne se ya leba lanin kan asoba san wa buda taura ya ne den yete ada
aye kabam ne suwa te gwamna na wa sari burba taure la Abdulaziz wa anta burba taure ana yelam ti sida ne la ning san talma wa ka wa menga man pa me gwamni nga son gwamna me man pa mi yel kanga tiri den ya woto ne la Arun Abdulaziz nan tosi la Abdulaziz en to so to no ya ana yelam ya mam ya le ban biraga wan tunni la raga wan part mam yikin nan lo saha mam lo rapon la mam ya rohin wan ta yegla mam a yegla mam la yele ya fo mi mam ti mam yeti mam pa me ara ninga yo limni mbote kashneo ana ya kan ye taw ninga gwaga la yele yeti ge mam soma fo pa mi mam ti mam yeti ayay mam pa mi foyi la mam yeti mam pa me wa no ko yem nana yi wo so le zugu te ton wa makan ko ngen kom sariya wa ne gomde te ton nan to ngome la han to ta be wa ayela meti asu la mam gidne yende gatiro la ye banga mam ti mam yeti mam pa mi fo mam pa mi foyi den ya woto la Abdulaziz nan to si la sari burba nan talla sokoto to no sokne ning han talla wa angehe ampa man bang ba me ntik bu meninga anan ta ne da wane kani sari burba na sakablame yamma na non bang te an nin kanga an gidiyam ne suwan de retira ada woto la sari burba na sokuba da ne da yela me man banga la me mimi mge hala sombo gidebarare bala mamna anan gidma marare bunin hinkete man banga wa ara ninga pugula sai a pugulu miyu ara le manab sombo te tatwa haramba mamge ha tatwa haramba soma mana le benje me amle ya awokol man te kan ta kam mamge halame mamle ben le ge ha me ne da yinga mam te kala zanga mamge ha ya nyela woto la hango moto no wa sari burba pasi en le baronwa la yela metti bala gidbe zingi yenge ha soma ye wa nya wa yimi kamtenin kangla wande ni den ya woto ni la rawa yela mya pugun ning fo ne mam ho fo na ken to ya pugul mam menga han ko hode mam zingu te ne brade la ne da kelen ki kan bale yele te ya nin kangla woto ni yene da sengi di wala woto ni te sari burba sakaya fo yelam tab gida fo ne yongo ande ko tida ringa ne yonga yam to ga yera wa sombo mbanga ya zebe ya sabala pari biya tatuwa har mafa lika poa le nye pugula han fonra den ya woto la sari burba na saka la leban soke ne dange ya yam ta adam tenne to pugula woto ngir ne dan de ya tiru la leban fon pugulu kanga an sarin kenda aban saka woto no wa ne da ya hasi la be walen ken tori yele aban dik yam ken nan ti ve haruga ya aban ve haruga yam ya itida la ne da yelam te poli yan ken ti ve haruga to paye ba fi ti sari burba na saka yam yelam to paye ba fi aruga point abuna ti ve hasai yam yo alon consider ti ayen gidiyam ringa yela yib tuda ta absama la ne da kellen ki kan bale te ringa yam samdam te ne tun zu fo la tal te dan tibinga zakan sida ne da han soksan riburba la woto ne la ne le ninga aban tal ga yella poa yi saba podon pare tar kwa yan to le te bumbu bala yi yelam te pamine da we hanre ni ya kala men da ya tidi la san riburba nan kan atori to ban kela ba poa abna le be yelam ya reni yambe tenga pogonde giligidi ange haner ya kwaira ya zira santa tatua ramba hangiri yamba anna yokan talon wane kano tinira ye den ya woto te sari burba yele abkenga za kwanti ve pati ya montera apanye suwa me yam he top talon bugse yamma apanye ni yenda me ya yam gwa mabala yam son gomna ambe ton nenge ne da mehembe kano wa toni tameti ba yam yelam ti ayen nala ti yeme yete panyela yam yelam ti toni etibai den yoto ne porkirera na yele te bala sama be yela poa kaset vena kabe yela poem ne da ko kaset ni hepa ten garne
ndik talgran ko ne rawtuni yare to bna yila ta Abdul Aziz bam nan ba salame te bala sama be me yela pour la procureur kwa ka han saga logor puri ya wakat kan ma hala sari burba na wa yela zugu bam so wa yela zugu bam mena ka obuda zikan sari burba han wa bam mena pour procureur kwa ka zigu bala bam me yela me te ne da ye ko ka set ninga wa samba hu so bebe ne bam pa 20 kabilu zuga andik talaren talare ninka nga sobe den buda ko brari sari burba me lam to bahe Abdul Aziz talore te bala sama be me yella pour den ya le pays c'est pour la tonda be ndikri ki bakanga ta har yamma savan kelgarba yam pala radio a kelgarba television a getba masabil song ne to ko so tero te do ken tawre Ni wango patron. Va, chiamami. Ah, Bon. ragum ne mam l'hôtel gwami. Turuna funanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pa zaka. Yen mam han wo wo to am gem zaka. Wana. Chiamami gade. Wana songo. Okay, kawo. Wo. Why? Salon ya neri. Ni ba zime ya neri. Ay wata mun be sam do. Yan. Ndobe fo hanje to piro o gentenga bi ko ma mimna singne soba On tara logement social ramba. mam pa gombam gwami ringa yam patat do bedla On tara robera. Zema million pisila ni, million pinase, million pisno, million pisobla no. ciao million piso bla no alam data nyap sen kay zam hadan bugolan data ya zakan men tar pangan kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bo sa silmi hu wa demi la bugo julaso oui allo ayom kabe hotel lonwaye mbe Abdul Service International siège Abdul Service International propriété immobilier signa somban yida tabafan sous région pour Salmata Tuma. ba perba la waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sanfan parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya ta kosa eko pierre te kasati ta yunoraka kom debu fo sam pek fura matam di kanjela mam da tamen Mchenye. ai Salmata la za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36. Hey, jeune dame, quel m'a amené? Ils sont passés BCB, tu sais, proso. Ça en est deuxième session de formation l'an 2022. Aïe, me soba, on n'a pas qu'à l'avril le cure de pile nous en 2022. Nyam ya jeune dame, nyam no ngwe na sa ya ne machine berbera, ça ne m'a dit ne BTP wa. Nyam tara unta certificat lankasi, tiam pa mai menga. Ya sida, c'est pro. Obiera mti formation wa. Akwe kwesa bebende, a woda me bebende. Nyam yamala. Bangen saiti kiuga tandi kiuga yobe. Nyam twen pam filia nisun, nzamati tatola wotorli. Ya anje beda wenbu.
mine d'amour, BTP moi, voilà pelle, hydraulique, dompeur, niveleuse, compacteur, chargeuse, nyam soya fa bala. Ha ni mine et carrière, y a niveau terminal HSE, haya ti hygiène santé la, environnement la. Bangi satin niveau secondaire formation longue durée waya aria yuma yibu nyenda ya bogo ya mécanicien na ya réparateur des engins lourds en parne wala e cop tumbera machine damba soudure industrielle la haya seba a général industriel fagir KPB benri aria beolongol sa zo singa mais kengi tire pa meziga la rawazin wabdi nubiye CF Pro bangen sai top 15 ha ne to parle na somyamba formation en ligne SST santé sécurité et travail ye ya entreprise raba alemele ya tumno toron damba ya ligida lem zo nyabda la mani suguri tiade allo honum kasanga beberawa kengen tikul si filia ni nyam handate ti avril ekure san pila nura taye wakat kanga nyam na le pa ma lo horom benre ti am na pa ma équipement na ton ko le menga ibanga sameti wala newda ni sinna ko lo yama kasara ma gilera ma ina le pa ma me nyar ken stage la ma site zugu na ile ti am tum na men ton ko c'est pro obeyene obe kubri so de zugu pas nécessité diaspora waye minute pini échange waka 2000 bati faran king lewa parembi we banga 25 39 27 79 07 00 77 77 CF Pro aya ofo pam visa bala nantu mo sanama jigi la BTP ramba jigi Acha Ma fay yaram la ndik man so fane lo ko mti bore Mama safan kala ka boro doy yo ka bore ya kula ha Aisha bebu ya ton balanda pami tenga faya Aisha ya san fan fugda la paborde Zaksoba wa fanfa barka Sanfan Aisha si de yilgum sanfande mon société immobilière be Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ke tem satabarawa nyam ndatro ngan halinga pa ya hiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun pas agrément ye Burkina Faso cap agréé la paix a be wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam doton gan on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Why dedans? Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge.
c'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Alphonse Droro. Salmata tam. Ina ko la ko e bilifti do sangne to ko te la to wera ho. Ya woto na te nante goma balla yele mosa ina wiliga meti Algérie ne Cameroun santawa tawa ba logor pore sin ya coupe du monde ton balla ya ki be ni nankenga Algérie son ko nga asura pa yino ki tameta na man ko jo sebri andal FIFA sulle yetab sulugon le brangese balla abe la meti yawlam koyra na yi avril ki wala pisi la yo san wata la FIFA nan ton roye asulugon gese la nananda na wal le ba wa ya sa sebri yolong te do mi la fori bir ba ne ken da papa mu wili te to wili te le ba ken to Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International,
Je propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Acha! Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama safan karaka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak saba wa fa. Barka. Sanfan Aïcha, c'est des yilrum sanfande. Société Moon, Moon Société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Kouris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Ah, on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Why? Bonjour. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Avec... Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 g et 200 g et en coquillettes de 200 g disponibles partout au Burkina. Estella
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. aw rende ya wetu Alphonse Drogo yam da ti sa sebre zugu pioro bi ken pour dende Yacoub de Monda tanwa wenga abela meti Cameroun ham pap Algérie yisa bia ayibna yemara zemara ampiga la noto no de mika meti sanangis Algérie ramba sit pasak ne bam kongra obdi fete ob kenga meti na wili tibam ninga tali arbitrage ten sok boka oda han tum na totoa abakari gasama sen men sok boka oda mod arbitra la blim ningi vara tale tia bamma ya sababu an kiti bam lagme sui biram kinere aba kel inki heboto te bam raba papidi nyawa ya kongore of samane irana tigna Algérie ramba sen tiki angomna kita meta na ndegal sibasa ne FIFA sous les zingi nguli bam data meti sunninga ange ta ton zin mbalenge si tum na tu han sera da commission de discipline sulugon ton mbali yella na yelan ton ri to lebra en kisi ba mo victoire andike en ko ba mabraba ya wotone ma no kene dike na yeli kitab sura ma yela me FIFA sous le ton mais c'est de rire sebra wotone ko so la buliga metna avril ki wala pisi la yo san wata labna sulugo mo sa ambalenge se Algérie ram son ko sa na kene bogo labnan tu ida le mimti coupe du monde na nan tawa e de mi kameti tirage au sort je mana me de mi teng fa nan ye kato den zo ya venra la ba ma ko so me he wonna ki suka e de pami tum na ye toto e FIFA ho mi wa mane ya wala bal han taw bi mi kanti ngwe ban sin tum na pour wala bal la menga a jabwe nge wakat kanga pin mi suluga me angesi la hana gi Algérie ne ngawa er pa wen obzuno ga se kab na tonta ko so pa mpisuwe so ha manaka obuliga meti lengre jin tumna point a pa tout tira la bam kota meti FIFA ton sulugi anje yella ren ya yele sam podi angeta na to kana jininga abkela pa Algérie na wuliga te Algérie balkarsa mabel madi qui tambe tarso point na ngese anamba équipe entraîneur norbi be na kelen kanga tawri wuliga meti sida Algérie hen tan wotone to paba yija lor pore balkar sa masu sama me ti runda apami na kenen nga sanandike neda yati bangti sanangese kanna me point et de mi kameti a parliamentarle a hampa me sane tumna pour me ya fa gil kapi kitame su samsa aya woso rende balkar sama abel madi a jamel bel madi su sama me runda tapami yena kelen kanga tawne Algérie équipe entraîneur be na ambasame sida balkar sama wuliga me mam nandi ka wakato on tagade wam da jeune tokoti lore nan tagati bisombo la miola ton tokose non ngum se nandika kibakite mer wuliga mete sida bamba sampam venam yati neda kil asirbi taso point wakat kanga nan paraton gome la na o goma me la wakata nan pataye wakat kanga na taso nange te bale ko ninga san zindi bamne Cameroun na aya bum hese namade ane bal karsa mawtona ren kitameti neda me a hanjar Algérie équipe ya hanta yuma taboto han serjar si tumne la runda Algérie ne moyida wanti batenga jandba bamuliga matap kota me ta Jamal Belmadi qu'il Anton Yansi en jahan équipe la neda nampa sak nan tosi anan qu'il kenga tawri be na ambasame la buliga mbati neda na ko koyra ala masan watati ton mbangi non ninga sanandeke tibali tera meti 2019 yumna yibama andike hane kanna hantawa la sokanga yela hantulon wenam toto neda nampami a hanandik non ningi abkelan tala ton ampa bal zingen na wuligi te FIFA yaka ninga nangit bal yela Afrika sul mo ab yuringa
a yurbo name a Gelson Fernandez yela metne da roga Cap Vert tenga point ba kenga Suisse net yuma pauda bia bilfu rende neda me équipe nationale ma santawa nord piso bla yo pelap sambola ta kin équipe nationale lon ya balta o zinin tawen ne Saint-Étienne ne français ren Agelson Fernandez ne ninga hami balla sombo ten yela me to nam pa sen hin ken balla tourne point neb sen yakaba to nam pa me 0 tone halinda ta otone bamanda ya FC Sion to so pokodonga monti vice président runda abtara yom pita la nu rende ili baden ningam sanyake tana yibsa motidete régional division association Afrique FIFA dende ya bamba na jindi antonti ya FIFA honoresa Africa solmen balla a yidir wenge ana tonga ken wasan serade abela meti nyawa ya wawre ya wawr kasanga ne da wiliga me na uta ki opipi wasan wate la na singa tuma antonre an singa tum kanga tumna ya tonga sidgesi bala na yidin ken tawruso hani Africa solmo ya reta na wiligi ya nen wawla suno ron koma FIFA wandi ke zibninga andogol mama sida FIFA ya balla sulo tone asiri wo ma mbuso la fo sa ya Afrique sa zamana neda to bo to ngi hen yak fo ndik zib kan andogol fo to yi la me te sidi ya wo teken han ki le mosa ya me sir kin sam toro ne to ni ngop nan ko ma to me ton Afrique sa zamana balla yidi ken tawri et bum ni ngop san de kan ko mama pam pidisgo ya tum kanga ya paka nema la serda men le menyi zuzu kan ko mam la ko zuzu kare ko Afrika gilli ren wakat kan ngam taka da me tiziba aya kasanga rende paraya biga to sa wotona la nan kan ngasi wuligi nyawa ya zibo han wuligi batti sida fo han pab nan le bon fo hon yiwo aya bumbu ya sambo rata wuligi handu Afrika tabli mo yak fo nangi Afrika balla yelle wuligi dam ta zuzu kare andoni wasul kien ngi balla wenge obsandike antas ko piaka da me nebni twa wanti mama yak mam le tawri antum tum kang rende ya le pays sebra point la sanda yakar ki ba manta tenan tin ramete zame Real Madrid wa fu pel sarambane Chelsea fu kien saram tira tawa balla yesi di watte kan la ba so zanga Real Madrid anton kakale pa mo ben ya biatabo ne yemala ba mo runna me Barça ati di Real yaka bam tan do runna ren ya bal kienga le runda zawra nan le portable seko ya woto yel kabe rende kelezem sawakatir sanam pour télévision a get barakusro tena ke mono ko pour radio wa relor pour équipe enquête et na wali comme